Pakarinig ko high blood. High blood. No danger. So yan guys, no so danger. No climbing yan. Climbing pala, climbing. Hindi. So, hindi pa po tayo napunta sa talaga. Yeah. steps eh, guys. Sabi nga daw. Easy ah. Easy ah. Hi guys. Hi. Namula na si Ate Kelly. Follow the leader oh. Follow the leader ha. Ha. Follow the leader ha. Follow the leader ba. Wah. Isang vlogger namin nandiyan sa huli. Ganda man tut. Kita dito dapat ka sa unahan. Ate kasi. Wait for me ate. Try din ako. Hike lang to ha. Nagtangan daw ko adya ay mo duble. Oh my God. Hindi ako nang dating na alam na kikinggan. Picture gaya. Pwede i-click mo yung ano nun.